For today's video guys, mayong buntag sa tanan no, malipayong adlaw. Naghatod ko sa akong estudyante sa akong pag-abot diri guys. Wala wala pa maabot si ma'am. Mao na medyo ako pang gi taud-tauran gikat lang nako ang video. Taud-tauran lang nako ang bata ya nako gi panaog sa motor, standby sa mikadyot. Karon kay ni kuan na siya. Go na siya bisag wala pa si ma'am. Nananisod na. Kay once makasuod sa gate, secure naman ang bata, mao nakadesisyon ko nga mouli na ko guys. O karon sa akong pag-uli na kauna-una ko nga mopalit og pan. Kaya mo i-display sa mong tindahan og amosad nga kaonon. Mao sugdan na nako pagbiyahe guys, mao na ni guys. Mao ni sitwasyon, mingaw pa kayo kay sayo pa kay sa buntag. Dili pa kayo traffic ang ato ang dagan sa trapiko no. Peaceful pa kayo guys. Hiner din yung dagana, kusog lang kuan tanahon kay more medyo kuan magod sa ato. Siguro sab ni nga cellphone kay wala gid tay kanang kakabitan guys no, wala gid tay kabutangan sa cellphone nya. Nagkuha lang jud ko og video para lang gid ako ma-share sa inyo kung unsa gid ang akong kinabuhing tiunay. Sa wakas niliko na jud ko sa Big Shop Station guys no, para pagpili sa panahon sa itong gusto nga paliton. Kanang lami sa tong dila guys, nindot tong lami jud ang mga tab-ang nga pan para lami kaonon. Lami magunang ganado atong kaon kaysa og tamis gud makadaot man sa ato ang health condition. Labi na gyud nga grabing epekto na no kung sa atong ngipon may posibilidad nga dili kay makadaot o mga bata sa mukaon. Kaya akong mga bata kusog man sa mukaon og panhilig sa kaig pan. Kung hilig kung sa ko kahilig og pan, mas labang hilig si kayo mga bata mukaon og pan guys. Thanks for watching day guys no, sa tanang mga ganahan mo tan-aw sa akong mga video.